no dana kushira tasne kai mo wan plaga san so wadana kushira kari do ne kai ta ani pla so wata bla ne kai ta ani sabaka san so wadana kushira jega sport for wala kai ala san bi ko ba ko Lima now anikle sidi unikle Branically. basi kubishi kwa unikle Rappelle unikle. baliketa unikle Ma rappelle unikle. kwa falo jono sa uswa lo cheka fola Usora. di asera baranga kanya Tiens. muntu kamara azube ne wala Dawo. donc pour que asera baranga a kanya donc tani ale da mateni shebi Usora. muntu kamara Dawo. donc na do ko on sera ha o do mo so de mas ko kono Usora. o do sala na sala no di ke orange Dawo. ambra sala na sala kana amudu championnat européen championnat africain amudu kenera mais championnat européen amanda dola Usora. mo nouvelle entrée grand Dawo. Ferron Musongo Omba secrétaire général de la CAF Secrétaire général de la CAF. Ferron Musongo Omba Deuxième personnalité du football africain. Ferron Moussa. Comme j'ai dit pour ça. T'as pris l'argent. T'as pris les $2. Il y a le deuxième personnalité du football africain. Deuxième personnalité. On vous rassure, le tout nouveau membre du conseil de la FIFA. Habitude de mon enfant. Ah, c'est là. Ah, protocole ou Bourabe Barala. D'accord. Quand on a la seconde jama beka bois comme Maliko do papier côté. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Koubina Aram fait. Et le Maroc avion mina 0 heure. Koubino fait. Donc, beka non sur rapport. Moi, tu m'as dans la soirée. Moi, je m'en donne. Ah, non, voilà, tu l'as fait. Jamana bɛɛ kɔnɔ taa kunbɛn c'est une cause nationale Maliko de do papier côté a b'a kun bɔ a b'a kun bɔ dɛ d'accord sɔɔni an bɛ don kunnafoniw kɛnɛ kan o bɛ kɛ donc ni bababa ye yanni labɛn ka sabati kosɛbɛ an ka taa sugu kɔnɔ o bɛ kɛ an balimaw sabu ma fɔ nka sabu ɲuman de kofɔra sabu ɲuman nin ɲɛfɔra kofɔra gɛrɛgɛrɛ cɛ sɛgɛn a bɛ kɔrɔ kan bɔ segu a kɛlen bɛ ka dɔnniya caman fara min kan fura min don fɛn min ye furudimi ye kɔnɔja banbali bɛ aw minnu na fatigue générale musow aw minnu cɛn ka joro Infantino ka joro Kɛ bɛ ɲɛna. O ye sunɔgɔ ye. Infantino ka joro Allô? Bonjour, ça va? Elle m'a fait. Diɲɛ don o don i bɛ kabini kuyɛri ɲɛ kelen ta sɔgɔma ani wula fɛ o y'i kɛnɛyalen ye sabu ɲuman ni maa min mako b'a la camanba den bi sɔrɔ arajo jɛkafɔ la ni sera gardien fɛ yen i b'a sɔrɔ hali cɛ ka fili t'a ba n'o min diya weleli kɛ 75 e m'a fɛrɛ cɛ ma yɔrɔ 66 68 92 14 ndaw ya wakili to a la sukaro dɔɔni b'a la sabu ɲuman e kɛra sɛ donc ne ka yɛrɛ labɛn mun ye ne ka yɛrɛ message ye dɔ ye salminiro labalen na ambadenw nin ye fuaji kɔgɔ ye n'a y'i ja a fɔ kɔgɔ ladege nin dabɔlen don tension tɔw kama fo n'a sɔrɔla dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ de ko k'i kana kɔgɔ don fiyewu kɔnɔ de i bɛ se k'i ta na kɛ furu ka di maliyɛn ye salminiro labalen furu ka di maliyɛn Miller stevia nin ye jabɛtitɔw dɔn fɛn kɔrɔ ye Miller stevia ta na kɛ nin ye i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn Miller stevia ka fara salminiro labalen kan ninnu jɛnsɛnlen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la alimentation ani butikiw kɔnɔna na nka caman ba sanda Sotafa société Tabado et frères ni Ibrahima Belisa nɛgɛjuru 20 22 58 60 20 22 77 17 2P 761 Bamako Mali email Sotafa tabado@yahoo.fr École de santé le hygiène ate matike nana ye gwanza mami ne bɛ fɛ ka daraja ni ka tɔgɔ sɛbɛn dɔgɔtɔrɔya la f'i k'i gɛrɛ arabɔnbaw de la an bɛ don min na ko bi e kalanso kelen min ye tɔgɔ bɛ jamanadenw da o de ye école de santé le hygiène sabu n'i ka dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ e bɛ kɛ firi ka ɲɛ ka sababu kɛ mun ye baara kɛcogo ɲuman lakɔlikaramɔgɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ka taa bila diɲɛ fan bɛɛ fɛ sabatilen bɛ yen kilasi kɔnɔna jamana min bɛ olu bɛɛ lajɛlen ba a kɔnɔ tɔɔrɔ ni farafin nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ aw kun ka kɛ aide-soignant matron dɔ walima biologie médicale la technicien laboratoire santé communautaire kɔfɛ san saba walima bac kɔfɛ san saba walima master
kana kuma sababu kɛ a la maa o maa e de bɛ fɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔ jolen an ka jamana in kɔnɔ wuli k'i boli joona joona i ka se école de santé le Djéné filɛ nin ye Banankabugu la Dabo Bananba Fula de l'Afrique ni ɲɔgɔn cɛ site web Dula Diassa Bananba yɔrɔ dɔ la Dula Diassa 16 06 73 75 walima 65 91 42 79 école de santé le Djéné encore tare bɛɛ dɔ de b'u bolo fo bi u bɛ mati badiya mati la bi fɛn mɔgɔsɛbɛn wɔlɔsɔ fo kɔnɔ fiɲɛ d'u ma o fiɲɛ bɔra min mɔgɔ tun kɛra dɔ de la ye sisan b'a sɔrɔ mɔgɔ kɛlen ka so fa jaba a fɔ kuma kun b'i fa a fɔ kuma kun b'i fa siri sɔden b'a sɔrɔ ouais pour un autre sport ça va donner armation qui va permettre à faire volcan karaté club volcan karaté club pour couper mais frère il y a un de kunnafoni na a tɛ ni sɛ mɔmutu sɔrɔ a ma kunnafoni duman sɔrɔ ye vraiment zon y'an jigin a tigɛ sɔrɔ sɔrɔ mɔmutu ka muso ta sɔrɔ a ka so kɔni a ka so zon ne se ka o de la ne ye zon ye mɔgɔ bolo k'u bɛ k'an ka jeni ne t'a fɔ k'u k'a to yen zon ye ne ka muso saba de suɲɛ cɛ ka fɔlɔ yan o kɛra ne ye zon ye mɔgɔ bolo dɔrɔn ne t'a hinɛ ne tɛ zon ye ne minɛ u ye ne ka moto fila fana ta kalo 7 kɔnɔ bon ne t'a saba de ta cɛ ka fɔlɔ yan kalo 7 kɔnɔ moto fila ka kelen ta Amadu Jalo dɔgɔtɔrɔ ka da la Amadu Jalo dɔgɔtɔrɔ ka muso dɔ tun bɛ n bolo muso ka kurusi la ka kelen ta o da la donc moto naani de taara u ye ne ka moto naani de suɲɛ ne tɛ se ka zon hinɛ minɛ u mɔgɔ jiginna tiɲɛna jigilatigɛ don jigilatigɛ ka bon a muso ni i ka fɛn ta i ka moto ta a bɛ ko n fa ka du la i bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛ parce que i sen de don i ka baarakɛla de don n'o y'a ta dɔrɔn c'est un problème surtout ale bɛ fɔ ba kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ mamutu ka moto ala k'a don a ta yarabi minnu bɛ se k'an dɛmɛ ka moto kura ɲini an ye ala k'an dɛmɛ ka moto kura ɲini ala ma ɲuman ka ca non n'a sɔrɔ kibaruya bɔra an bɛ taa fɛn min karaté ka olu fan fɛ volcan club karaté bɔra k'u b'a da u ka pratique ale ni bɛɛ lajɛlen kulɔ ni commune k'u bɛna fɛn min u ka ɲɛnajɛba dɔ organisé min bɛ kɛ kalo tile 21 a bɛ kɛ fajilakaw fɛ yen ballon min kɔnɔ ko tɛnɛ 7 a bɛ k'o sanfɛla na 16h ale waati donc jama ka bɔ ka ca kosɛbɛ nin fête belebeleba ye n'o ye volcan club karaté o mɔgɔ ka ɲɛnajɛ maître Abdulaye Balo ale y'a kibaruya lase an ma volcan o tɛ tɔgɔ duman ye dɛ ayiwa n'an bɔra yen bɔra an bɛ taa fɛn ba kɔfɛla la fɛn min Turuna Fayeri Jara n'ale degeli karamɔgɔ ye an ka jamana kɔnɔ a tɔgɔ la Turuna b'a la ka taa nin waati in na a bɛ minimum de kɔfɛ n'o ye denmisɛnnin fitininw ye Fayeri balontan minnu kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen jaabi filɛ nin ye Joliba 2 ale ni Académie Toguna ɲɔgɔn sɔrɔ a banna fila de bila fu ani fu o kɛra fɛn min Umaru Konate bɛɛ kama ko Azi Baro ale ye kibaruya lase an ma o ɲɛna n'an bɔra yen Coupe Banu Magaji Bernard Tapi an ka cɛkɔrɔba a tɔgɔ la ko baaraw bɛ senna nin waati in na commune 1 ale kɔnɔna na yan bɛɛ ka fɔ balontan minnu bɛ kɛ bi olu filɛ nin ye fɛn min poule F ale kɔnɔna na 16h waati Stade Malien 1 ale ni AS Solo olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ poule A la bi wulɛ 17h waati Lionceau ale ni Logosugu mɔɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Lansana Bacili organisateur ale b'a la ka kulo bɛɛ lajɛlen labɛn ale ye kibaruya lase an ma Banu yɛrɛ ko tarata don a bɛna jɛ ka fɔ kɔnɔ cɛkɔrɔba n ka kalanden i ka patron Banu kun tɛ o i tɛ sabali Banu b'i branché koyi Banu ne ka Banu branché Banu ka ne branché Banu ma ɲi nɔgɔn dɛ n'an bɔra jamana kɔnɔ o Banu ka kuma banna a bɛ kɛ bugu ye a tɛ anglais mɛn a tɛ tubabu kan mɛn ale mara kan de fari bamanankan a b'a bɛɛ mɛn n'an bɔra an bɛ taa basketball ale kɔnɔ bɔra championnat national ligue 1 basketball ale fana baaraw bɛ senna deuxième journée a baaraw daminɛna kunun samedi la kun cɛ ni cɛ bɛ to k'an wele a bɛ to ka message caman ka bɔ États-Unis n b'a fɔ a y'a ka message sɔrɔ o ɲɛna a b'an lamɛn kosɛbɛ États-Unis a bɛ New York an b'a fɔ a tɔgɔ Ibrahima Kaba Ibrahima Kaba an b'a ka message sɔrɔ tuma bɛɛ an b'a fɔ a na vraiment a diyara ye k'a good morning k'a wari fine an ka foli b'a ye nin waati in a bɛ k'an lamɛn New York n'o ye Ibrahima Kaba États-Unis waati in na o yɛrɛ jumɛn na an b'u ɲɛ kosɛbɛ dɛ an n'u bɛ cɛ ka jan ne bugura i b'a dɔn souvent heure 10 ni fila b'an n'u cɛ surtout New York mais heure in na midi bɛ yan nɔ olu bɛ sufɛla la an tila ka u bɛ sufɛ su bɛ nin waati la a bɛ ka lamɛn New York an ka foli b'a ye olu bɛ sufɛla la f'a dɔrɔn ka misɛn caman dɔrɔn heure bɛ sisan donc basketball ale championnat baaraw bɛ senna deuxième journée a daminɛna kunun sibiri don ni balontan 4 o ye musolakaw fan donna ci 2 o kɛra
Kalama Sport kun bɛ ka tata national bisimila ka bɔ Sikasokaw fɛ yen Kalama Sport bɛ se ka sɔrɔ 74 Kalama Tata n'o ye Sikasokaw olu ka 43 74 43 o kunu kelen na Stade Musolakaw olu ye CBD ci ka bɔ Kulukoro 82 CBD ka 43 o kunu kelen na Cɛlakaw fan fɛ balontan 2 fɛnɛ kɛra AS Commune 6 ale ni Sigidekaw fɛnɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Commune 6 b'a sɔrɔ 67 Sigidekaw ka 66 o kunu kelen na Stade Cɛlakaw fɛnɛ se b'a sɔrɔ CBD ka 75 CBD ka 52 bi baara ninnu bɛ kuncɛ n'o ye deuxième journée Musolakaw fan fɛ 16h waati Joloba se ale ni AS Police olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 18h Atar ale bɛ yɛrɛ Bamako bisimila Cɛlakaw fan fɛ o b'a sɔrɔ 14h waati Atar Club de Kidal ale ni yɛrɛ Bamako Cɛlakaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baara bɛ kuncɛ 20h waati AS Mande ale ni AS Police olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kaba misal caman aw ku bɛ 7h sɔgɔmada 7h dugu jɛra ma mɛ 7h dugu jɛra ma donc an bɔra yan an bɛ taa fɛn min Sénégal kan kɔnɔ yan fɛn min Corpo n'o ye UNTM n'o ye Union nationale des travailleurs du Mali olu ka jɛkuluba san o san u bɛ nin comité organisé jamana kɔnɔ yan bɛ ka fɔ Corpo u bɛ ka baarakɛyɔrɔ de bila ɲɔgɔn na n'o ye syndicat jɛkulu ye ani kanubagaw bɔra i bɛ ka fɔ kunun a baara kɔni daminɛ stade Modi Kunata ale kɔnɔna na kɛnɛ ka ye UNTM a ɲɛmaaba tun bɛ kɛnɛ n'o ye Saka Kakile bɔra fo ka taa se ministère du travail o chef de cabinet fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan ani fɛn min ye UNTM jɛɲɔgɔn caman u ka partenaire caman tun bɛ kɛnɛ kan i bɛ ka fɔ Livingston a ɲɛmaaba n'o ye kunu bɛ ka fɔ cérémonie d'ouverture la sa dɔ ye olu ni département énergie n'o ye énergie Mali mɔgɔ ye Bura u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bura baara kabako kɛra mun ye kunu énergie yɛrɛ b'a la ka jouer coupe Corpo la kunu Bura match bi daminɛ dɔrɔn courant tigɛra fo ka match ban arbitre ye coup d'envoi di courant tigɛra fo ka match ban courant mana énergie mɔgɔ yɛrɛ b'a la ka jouer Allemagne u ka san 30 fêté san 30 u ka énergie y'a fêté ma courant tigɛ san 34 courant ɲɛma kɔni a ma deli ka tigɛ quoi san 34 san 34 an ka énergie n'u sera semaine kelen ma courant ma semaine kelen semaine jumɛn bɛ san bɛ san 3 heures de temps ka tile bɔ ka bin kama tigɛ yɔrɔ dɔ la kuma t'a la a tɛ se ka kɛ donc énergie département énergie Bura u b'a la ka jouer kunu courant tigɛra na Mori Kunatɛ yɛrɛ ka fɛn min balontan 59 kutu kɛ k'a kuncɛ pewu fɛn min courant ma se ka na dɔ ye kɔni a ma ye ko Bura dɔ ye fana jama farala dɔ ye kan k'u supporter énergie mɔgɔw kan tellement mɔgɔw diminen don dɔ ye se b'a sɔrɔ ka 4-1 awɔ ala courant tigɛra bɛ kɛ cogo di donc dɔ y'u ci 4-1 ɔ kɔfɛ sa balontan filanan na Gabriel Touré ale ni aéroport du Mali olu fana ɲɔgɔn sɔrɔ Bura fɛn min dɔgɔtɔrɔ n'o ye Gabriel Touré ma olu se b'a sɔrɔ aéroport o kɛra 3-1 nka baara ninnu kɔni kuncɛli kunu n'o ye cérémonie d'ouverture ye an sera fɛn min ye Yakuba Kakile ale yɛrɛ min ye UNTM ɲɛmaaba ye a ye mun fɔ kunu baara kuncɛlen kɔfɛ an ka jɛ ka Kakile ale lamɛn voilà donc fɛn min ye Yakuba Kakile ale ma labɛn kosɛbɛ fɔlɔ a tɔgɔ ale kɔni ye UNTM ɲɛmaaba kunu a tun bɛ ko in kɛnɛ kan a y'a fɔ cogo min na usine Stone ale fɛnɛ ye UNTM ka partenaire belebeleba ye a ɲɛmaaba Ibrahim Jawara malien tout court a fɛnɛ tun bɛ ko in kɛnɛ kan fo ka taa se fɛn min ye ko labɛnw sabatira ok an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛ bɛɛ wale ɲuman dɔn an bɛ wele sira tɛ kuma minnu u y'an bɛ wele lamɛn u nana ka na an dɛmɛ couverture kɛ a kɛra kɛcogo la i ka k'a ye min fana ye kɛnɛ kan bi denmisɛnw balontan na an y'a dɔn k'a fɔ ko maliya de sisan ressource ɲɛnama b'an bolo an ka dugawu kɛ ala k'a sɔrɔ ko bɛ se ka yiriwa cogo min ka tɛmɛ nin kan y'a ye jateminɛ kɛ la dɔrɔn k'a fɔ 2020 an bɛ se ka Corpo ta k'a sababu kɛ bana min n'a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen minɛ an yɛrɛ ye an ka jamana na ligue tun y'a décidé k'a fɔ compétition bɛɛ kɛ jɔ an tun tɛ se ka exception k'o la an fana y'a suit o cogo la parce que mesure wɛrɛw ta la gouvernement fɛ an kun kan ka mesure ninnu respecté an y'o suit a cogo la mais ala y'a kɛ ɲina 2021 da y'an daminɛ compétition reprendre an fana ko an bɛ se ka segin an na ma n'o tɛ a kɛ n'a kɛ k'a kɛ komi peut-être anw yɛrɛ an balen don a ma walama an dɛsɛra a mini gɛlɛya cogo o cogo an y'a layidu ta an b'a seko k'a la san o san ni ko wɛrɛ kɔni ma kɛ min da ti bɔ anw na f'a bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ an b'a cɔrɔ yalasa an bɛ se ka compétition kɛ cogo min na a dayɛlɛ la wula in na an bɛ dugawu kɛ a bɛna continuer fo ka taa se mois de mai ma finali an bɛ don kelen na fɔ la sabu mois de mai a bɛna taa bɛn sunkalo ma donc n'a kɛra tile damadɔ ye sunkalo b'o k'a kɔnɔna na n'a y'a don a bɛ se ka temps mais n'a tɛ se ka temps avril le 14 sera où ni
Sunkalo ya avril tɛ yan. Bon an sera o fana kalo kɔni sini y'a tile fɔlɔ ye. Sunkalo ma kɔnɔ. Sini ni 15 yan. Ni 30 b'o la. Kalo ma yɛrɛ kalo ɲini. Voilà ne tun ye Yakuba Kakile n'ale yɛntɛrɛ ɲɛmaaba ye Bura fɛn min coupe corpo lancement kɛnɛ kan kuma min sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna tun ye nin ye ale kɔfɛ an sera Mohamed Lamine Traoré ale ye commission d'organisation ɲɛmaaba ye kunun balontan fana kun cɛlen a ye dakunan wɛrɛ di kunnafoni dilaw ma a ye min fɔ an ka jɛ ka Mohamed Lamine Traoré ale lamɛn. Mun bɛ n bolo o nisɔndiyara n se wa parce que n bolo ko fɛn tɛna kɛ n sago ye a kɛra n sago ye malgré que kuran tigɛra waati dɔ la jama bɔra couverture jara aw yɛrɛ bɛ match cogo min na aw joueurs bɔra supporters bɔra dirigeants Mali dirigeants fana tun bɛ yan nɔ n'o ye direction ni voilà bɛɛ tun bɛ yan quoi vraiment an se wara an content na kɔrɔko in na a dayɛlɛli la sira sɔrɔlen n'ala ma partie wɛrɛ kɔni kɛ nin y'a daminɛ salon compétition o de poussera ka na bila ɲinɛta in na c'est comme si ni édition 2020 mais anw kɔni an b'a bila 2021 hukumu kɔnɔna la parce que a baara bɛɛ tun kɛra 2020 kɔnɔna la mais terrain jɔra coronavirus kama donc o équipe kelen minnu tun bɛ yen olu tun ka liste déposant bɛ tirage kɛ an y'o parce que o y'a sɔrɔ yen tɛmɛ yɛrɛ kɛ ko salon ta in k'an b'a reporter fɔlɔ k'an ma annulé donc n'a reporté la n'a bɛ daminɛ normalement a bɛ daminɛ n'o équipe kolon de ye donc équipe kolon édition olu de bɛ ka jouer nin ɲinan ta in na 2020 bon équipe an bɛ mun fɔ n na toujours depuis bi ma se an ye erreur kɛ n'u ye ka fɛn caman kɛ n'u ye règlement bɛ yen an b'a f'u ɲɛna an yɛrɛ filɛ commission d'organisation an ye fɛn caman nɔgɔya équipe bolo n'an bɛ erreur na olu yɛrɛ bɛ décision dɔw ta a ye nin don règlement kɔnɔ u yɛrɛ bɛ jɛn n'a ye an bɛɛ b'a ta ɲɔgɔn fɛ k'an ka don an b'a don a kɔnɔ mais souvent équipe dɔw bɛ yen application ma gɛrɛ olu ma parce que u bɛ ka ko dɔw kɛ kɛrɛfɛ mais anw y'a f'u ɲɛna règlement ye mun fɔ an bɛ tugu tɔgɔ nin kɔ kuma caman t'a la parce que règlement anw ta don olu ta don an kumakan b'a kɔnɔ olu kumakan b'a kɔnɔ donc an bɛɛ ka tugu o de kɔ o la mankan caman bɛ bɔ a la et puis fɛn ye baara yɔrɔ ka fɛn di a ma dabɔ ɲɔgɔn sama kama a dabɔra fɛn tɛ kama kuburumɔni tɛ kafu tɛ foyi tɛ kuburumɔni tɛ kɔrɔko de don baarakɛla ka kubu donc c'est comme si i yɛrɛ ka kubu dalen i bɛ ka ci i yɛrɛ ka kubu dalen na donc an bɛ mun ɲini equipe fɛ u ka kɛ fair play ye. Voilà ni tun ye Mohamed Lamine Traoré commission de fanga banna ne bɛ troisième compétition Mali kɔnɔ n b'a f'i ɲɛna i y'a fɔ c'est la troisième compétition Mali kɔnɔ après le championnat national et la coupe du Mali kosɛbɛ u kɔrɔko de tun bɛ na a waati la tun bɛ taa ni saison datugura parce que tun bɛ taa ni saison datugura saison datugulen sisan kosɛbɛ club équipe joueurs olu bɛ taa jouer ballon d'or fɛ caman joué ballon caman ye baara sɔrɔ ne sen fɛ u kɔrɔko sisan tiɲɛna fanga dɔgɔyara donc pour rapport kɔni bɛ continuer i b'a ye k'a fɔ lundi don n'o ye sini 16h waati balontan fila bɛ kɛ sini donc stade Mɔmɛdi Konata ale kɔnɔna na Mali lait ale ni ANP olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ protection civile n'o ye sapeur pompier maaw ye olu ni kati dɔgɔtɔrɔso maaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baara bɛ continuer alamisadenw ntolanci fila fana bɛ kɛ SOMAGEP n'o ye jitigiw ye olu ni INPS cɛ dunu ka jugu an ka quartier ma dɛ SOMAGEP ka jugu ma dɛ i b'a dɔn u bɛ woro bɛɛ tigɛ kuma bɛɛ woro bɛɛ tigɛ tile fila an b'o kɛ kuma dɔ a tɛ ji sɔrɔ n'a nana dɔɔni dɔrɔn u bɛ k'a tigɛ k'a sɔrɔ u kun b'a fɔ ko ba zoro caman de u b'an na zoro yɛrɛ sɔngɔla fajiri waati fɛ waa tigɛ ka to tun k'a ma ko baara dɔ bɛ sɛnɛ ko n'o banna ko ji tigɛ pɔnpe ko woro bɛ tigɛ o kuma tɛ o Mali kɔnɔ mais a ko b'a fɔ ka mɛn senna dɛ donc SOMAGEP ale bɛ INPS bisimila o kɛ alamisadenw waati filanan na o don kelen na municipalité o tɛ mairie maaw ye olu ni POGECA olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o baara bɛ continuer jumadon ntolanci fila AGFO ale bɛ GCM k'o bisimila bɔlen bɛ HCR ka mɔgɔw fɛ dɛ GCM baaraw bɛ continuer o don kelen na jumadon ministère de l'éducation ale ni CMSS n'o ye caisse malienne de solidarité caisse malienne de la sécurité sociale caisse malienne de sécurité sociale olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni bɔra balontan bɔra an bɛ kibaruya di jamanaw ma an bɛ taa fɛn min ye fédération mali football ale kɔnɔ bɔra championnat national Ligue 1 a baaraw kɔni bɛ sen na 5e journée an bɛ se k'a fɔ bɔra baaraw bɛɛ kɛra kɛnɛ kan an bɛ nin compétition ni compétition ta la fɛn n'o ye banama kosɛbɛ wa badiya dɔrɔn dɔ u bɛn'o kɛ bi compétition bere organisé bɛ bademaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ bi mɔgɔsɔnmu ekɔliso la mun ye banaba Jula Diassa voilà banaba Jula Diassa donc a match bɛ kɛ mɔgɔsɔnmu ekɔliso la bi Galaxy ale ni Armée City kosɛbɛ organisateur ça bɛ Karim Kure Kama ani Bakari Magaji i bɛ Bakari Magaji la Magaji ka o ka ca an bɛ Bakari dɔ dɔn mais n t'a dɔn n'a sɔrɔ Karim Kure Kama ani Bakari Magaji olu de ye organisateur ye ka kɛ bi mɔgɔsɔnmu ekɔliso kɔnɔ cour kɔnɔna la kosɛbɛ n kɛrɛfɛ ye Galaxy ale ni Armée City bon nin wagati na an bɛ banabagaw bɛɛ fo ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛɛ sɔgɔlen don an na sisan fɔjɔ kɔnɔ o yɛrɛ ka yamara kɔnɔ
donc pour la 5e journée on fara ko ci bol ka kile kunu gaw kaw fi be ka fa sundi gaw la to ga iswasi bismillah la ci ko nak gaw ko be si wasro fla ani kanangulu gaw aw be suni be iswasi ci kunu fla ani fu donc 5e journée am ska fa baro ko be la jele ku ci la pigo ka ban be ka fa ba classement no joro ko yale kon feni ya be la jele dala fara ka ban pour a le kon nan el seba be be fa pourtant que le mabulu francan o woro joro fla na iskita be pourtant que le francan o nani yes kita vura ay woro soro de aka militaire musa kiyabu atra molda bi suro yes kita o kam militaire pirate atume shal kenega musa kiyabu atra molda bi ala ko ya shirif fc kuna shini shwa ko meta vura ja dokel no ka ndenge ka cour visite ci papier color glana dama vura ka ba mbareke je pour jouer abine ni bolo ndawo te wa apuso ka ta wula ku wo mo ko fa ndenge ngodi mo ko masisani awo kura tesi kolongoni ko be maga wala wala no tesi ge julita wala le bura ay resto yana o ka 10 passagers mo ba pechar pour mo mo folo e bi jola papier gaz ba soro i to ni ka fel bébé ke daw soro mais ya yi c'est international a no wado donala parce que na kana ka papier ta kulu do suro ko ni ay ko soro ko ka bara soro ko na ko apana soro ta bol dal ka fu c'est ko be business de ni bon ko na ka so dire si do ça donc ambe fulla c'est mon frère moi maman na be Paris au 20e là Paris attends Moustapha Souna kama da mena wasina Moustapha Souna ba Paris 20e ko San Francisco club 5h du matin San Francisco États-Unis amofo amna fo elu no nye Noël mu wole lika wo el duro le wanu che waaw donc rafa journée classement ko ni no journée jour ale ko fa bara ko ni yedo na ka ba pepe ba ka fo pour a ale ko na ya fo tukubina el seba be nye fe kurta ke le franca wore joro fana iska kurta ale ke le franca nani e le buma ko bina joro ale sabana na franca o franca fly dale ko sa fami joro nani na 16 dulu fla kurshi o babu joro durna asom be kuru wulu fla o bale budo joro worna as police kuru nani joro wulu fla na stade kuru saba joro shigina as douane kuru saba babu fami joro kono tona kasi de sevare fami kuru fla o bale budo bugni ko be groupe a kunche ni kuru kilenye fami joro tana do burani ya takale joro groupe B ale kono joro folo be julba sibru kurta ani kile franca o kono toy joro fla na asko kurta be asko budo joro saba na 11 kadere nyar la kuru wulu fla joro nana yile wotu kuru woro joro duna sobe kuru duru joro worna isol be kuru nana babulu joro wulu fana baja be kuru duru joro shikina nyana kuru kuru nani joro kontona soni kuru nani black serba kunche groupe B kono ni kuru fly ale joro labay to bobe ka fo na ma ko 5e journée ale kunche la 6e journée o baro be damina bi wulena ni ala ba ko ke ni dula ci damado bi stade mor kono tra bi bon temps fla o be 16h30 pour AS police ale ni US buguni wulu nyon so ils ont pas vu la culture favori yeah la culture favori o yetu ma burabe ko kesa wi ga ezo dezo aya tabarakallah o bi kile bura yele olympique albe black sal bismillah bon nafro ke 18h30 wati stade mor kono tale yele favori yele ga ezo dezo bi stade mudu kita la bon temps kile o be ke kaso ke femi bon temps flan ko ke bi ani chini bon temps flan ulu bora do ko ko liberté mudu kita la ulu dara trata dona on ga bisa 16h30 wati stade le bomako ale asom ulu le ngosoro maji ko la tiens stade la tiens mabo ne ma do mo etuni ko mo salla mo ne salla li bura bon na ko le fene salla ana nyon ne tiens la ne fene ale na ale ntambe so ale ma sa bara ni ngono ga bura je no tiens na ga constat we ne ga constat de bon na ko be wa bura effectivement isira kuma bolona ko ni sa jamais ça je pas que ça bonjour conversion damna wati ni sanje kana bla sana sarga jere wulum far ban nenu le jour perdu de tay ko fon soro wani ma so bulo chwamna 16 juillet tiens la digri kana ta ko digri kana mo ko kay wa may mais bolona fa tout mo sa gen na sixième fana mayo mo sa gen na fana sixième fana je connais au moins équipe là tu dois avoir 30 joueurs mo il sera mon enjeu oui tiens surtout courant vidéo pour la Brésil ça effectivement quand on est à 40 joueurs ils sont qualifiés oui tiens donc on est encore pour l'entraîneur de mai aywa akoni bonay tiens là l'entraîneur de mai sinon ex ka victoire ke observe tout on a entraîneur 4 matchs une défaite 3 nuls o kana du travail on se kuna blé o to so blé bro on se kana o bla kana on se kuna blé wala la bana la série
Buraka o tiɲɛ wari a bɛ na dɛ ayiwa basi tɛ bura o ko i y'a fɔ cogo min gɛlɛya bɛ sali kɔnɔ wa sali fana kan ka sigi sali olu ye saison bɛɛ kɛ o match wa ɲina wa match fɛn bɛ kɛ a bɛɛ de bɛ gɛlɛya parce que i k'u bɛɛ de bɛna a labɛn k'u ma sɔrɔ kuna jara sɔn minnu ci bi yɛrɛ de tuguni awɔ kuna jara a bɛ n'a ma kɛ ni bɛ kɛ 1-0 ou 2-0 n'u kun cira bura o entraîneur kun b'a gɛn bon hali ni yɛrɛ o ma ɲɛ salima bi match ni ma ɲi f'u ka match u ka victoire de kɛ bi pour que u ka se ka démarrer donc bi wulana y'a fɔ cogo min stade ni aso ma ɲɔgɔn sɔrɔ donc Sobe ni Asogo balontan bilara tarata don kan Sikasokaw fɛ yen bi balontan kelen fɛnɛ bɛ yen AS Douane ale bɛ US Kita k'o bisimila Kita est favori en déplacement n'a ma kɛ 2 o bɛ kɛ 2-0 depuis comment do ce penalty 14 jours match là AS Kita alors Musa Kita dugutigi contre Cheikh Omar Kone bi tɛ ma nɔgɔn dɛ Ɲamane Kulukoro ale bɛ 11 secrétaire bisimila bi o balontan bɛ kɛ Kulukorokaw fɛ yen o ki fila fanga fɛn ɲɔgɔn na en général o kɔrɔ match de c'est match nul de mais n'amu kɔnɔ ka bi do fila la o bɛ match ni o bɛ se ka gagner gɛlɛya kɔnɔ 1-0 ou 2-1 sini lendo balontan dɔ bɛ kɛ stade Modibo Keita ale kɔnɔna na 16h30 waati Real Bamako ale bɛ Kasi de Sevare k'o bisimila sinon an bɛna an da don la donc LC b'ale ni se dugu wolonwula balontan bilara tarata don fɛnɛ na donc baara bɛ kuncɛ jumadon kalo tile 10 ani 9 jumadon sa i b'a ye k'a fɔ Joliba se ale ni Usras bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ 16h30 ale waati stade Modibo Keita ale kɔnɔna na Gawakaw fɛ yen Sunde Gawo ale bɛ AS Bakarijan kɔ Barawulikaw fɛ yen ale b'o bisimila n'an bɔra yen sa an bɛ don mun ye bura k'a dafa dɔrɔn vraiment u ka fɛɛrɛ kɛ u ka stade ninnu dilan quoi u ka stade ninnu dilan yeelen ko bɛ yɔrɔ minnu na ani place ko bɛ yɔrɔ minnu na Bulapeli u ka fɛɛrɛ kɛ k'a dilan o de ka ɲi an bɛ don mun ye championnat Afrique an bɛ don n'an bɔra Mali la mun ye Congo Brazza awɔ voilà fɔ n'o 11e journée o dolantan o kɛra kosɛbɛ match bɛ sen na donc mun ye jeunesse sportive Teranga ye awɔ ne ni patronage jeunesse sportive Teranga ye ale kɛra 2-0 kosɛbɛ Diable Noir n'o ye Jinɛfin ye awɔ olu ni Otoyo Doyo n'o ye Conti 10 matchs 10 victoires donc a taara ka taa Diable Noir ta kɔnɔ ma 2 ani kanawolo Burama dɔ fa ɲinɛ o ayi Conti kɔni a kɛlen bɛ minɛbɔli de Congo Interclaw ale ni Étoile du Congo kɛra 1-0 kosɛbɛ Natalis ale ni Nico ye awɔ ale fila min kɛ 1-1 pour RCB ale cira Léopard fɛ 4-0 kosɛbɛ bi match fila bɛ taa Cheminot n'o ye Trembolaw ye kosɛbɛ olu ni Kara n'o ye club athlétique Renaissance Aiglon awɔ Konzo ale ni vieux club Moganda de Pointe-Noire olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi ni mun bɔra match la an bɛ kunnafoni di a lamɛnjɛkulu ma kosɛbɛ ASO ale bɛ tɛti avec 30 points awɔ pour 41 de b'an deuxième cɛ n'o ye Étoile du Congo 19 points cɛ bɔ ka taa dɛ an bɛ se 15 jours wɔɔrɔ an bɛ se k'an ka championnat an b'a fêter koyi ASO o bɛ ka taa dɛ Jinɛfin sa n'o ye Diable Noir olu ye 3e et 17 points mun ye Sénégal kosɛbɛ 10e journée awɔ kunun Douane ale ni Bour Petit Côte Douane kɛra 2-1 kosɛbɛ Jambar ale ni Génération Foot Jambar kɛra 0-0 awɔ Tenkit ale ni Yes Gorée Tenkit kɛra 1-0 kosɛbɛ kunun Yes Gorée y'u entraîneur labila Nouvelle Afrique kɔnɔ an bɛna an da don a la ayiwa mun ye but machine sa Bour Petit Côte ale ni Casa Sport Jambour ale ni Dakar Sacré-Cœur kosɛbɛ Ɲari Tara ale ni Excellence de Thiès awɔ Jambar ale bɛ tɛti ka Sénégal avec 18 points deuxième Génération Foot 17 points kosɛbɛ troisième AS Douane 16 points awɔ n'an bɔra an bɛ an kun na Guinée Conakry wala fɔ olu ka 11e journée o match fana bɛ sen na kosɛbɛ ASFAC olu l'association des forces armées de Guinée awɔ ASFAC o ni Éléphant de Korea Surasiw kɛra 1-0 ayiwa Satellite ale ni Soir gagné Satellite 1-0 bi match kelen bɛ tan kosɛbɛ Wakili ale ni Flambeau Olympique olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ awɔ lundi don match fila bɛ tan Asante Gold ale bɛ Afia de Conakry o bisimila awɔ club industriel Kamsa Adama Keita o ni Filo Sall bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini labɛnkaw labɛnkaw donc Wakili ale bɛ tɛti avec 19 points kosɛbɛ deuxième soir 17 points awɔ troisième AS Kaloum 16 points Gambie 9e journée Gambie Bekamila ale ni Brikama United kosɛbɛ Brikama United kɛra 2-0 awɔ Axe ale ni Gamtel Axe kɛra 1-0 Fortune ale ni Elitoine olu fila min kɛ 0-0 kosɛbɛ Marimo ale ni Port Authority Marimo kɛra 2-0 tiɲɛ bi match fila bɛ tan bi Real de Banjul ale ni Walidan olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ Wawa de Banjul ale ni Banjul United olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ awɔ u bɛ kun cɛ sini Talent Denk ale ni Armée Force olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ mun ye Gambier mun bɛ championnat tɛti kan Fortune 20 points deuxième Port Authority 14 points kosɛbɛ troisième Real de Banjul 14 points ayiwa donc an b'a kun cɛ ni Cameroun ye Cameroun voilà fɔ olu ka deuxième journée o match daminɛna kunun kosɛbɛ kunun mun ye Tonnerre Kalala club de Yaoundé tiɲɛ ale ye Panthère ci 1-0 awɔ kunun Union Sportive du Mouvement du Loum ale ni Colombe olu ye fila min kɛ 1-1 awɔ Coton Sport
Sport Academy Coton Sport kɛra 2-0 awɔ Union Avion Academy kosɛbɛ ale ni Dragon de Yaoundé mun ye Avion Academy kɛra 3-0 ayiwa bi match tɔw bɛ tan bi APGS ale ni Canon de Yaoundé kosɛbɛ les As de Douala ale ni Sar de Douala tiɲɛ Babenda ale ni Fortune ayiwa Stade Renard ale ni Fethiye FC Eding Sport ale ni Bamboutos FC kosɛbɛ Union de Douala ale ni Fou de Baham awɔ n bɔra match la an bɛ kunnafoni di an lamɛn jɛfo ma o bɛ kɛ sport ma kunnafoni b'i bolo Bali ouais bra soir ma se kunnafoni mɛ Chelsea fan minnu bɛ Mali kɔnɔ la bi ko kelen don ka badenya bolo belebele bɔ bolo la AS 2000 kɔnɔ la o ni Milan AC supporters donc ko 16h wagati fɛ AS kɔnɔ la terrain fɛn ne ka gun 14e arrondissement kɛrɛfɛla la donc ko Chelsea supporters bɛɛ lajɛlen bolo la ni mɔgɔ m'a fɛ ka jouer ka taa ni Chelsea mɔgɔw y'i bolo Seydina a ye kunnafoni san fo ka taa se su jalo trois ma n'an bɔra mina Mohamed Madani Aidara jaabi kelen sɔrɔla ko n'o tɛ dɔwɛrɛ Surakabu ale ni Bougassomogou ɲɔgɔn sɔrɔ Bougassomogou ye sebaga sɔrɔ 5-2 kosɛbɛ ma natɛ na match journée tɔ bɛ a b'o kɔnɔ ka na Sikoro Surakabu kɔnɔ la i b'a ye k'a fɔ association citoyen o ka 4e édition n'o ka coupe ye donc a finale ba a bɛ ci bi finale bɛ équipe 2 bila ɲɔgɔn na tɛ dɔwɛrɛ Logosugu ale ni CMT Sika o sigiyɔrɔnin olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a finale kɛnɛ kan donc Samake a ye kunnafoni d'a ma nin waati kɔnɔ la d'accord an b'a fɔ an lamɛnjɛw la sa donc mun ye sɔɔni an bɛ don nouvelle antenne kɔnɔ kosɛbɛ n'o tɛ Mamutu taala ye sugu ma o bɛ kɛ yala ka président de l'aéroport la sogo balimaw ala ale ka dɔnniya nasira o ka ca an bɛ don min na ko bi ala ka bɛ ka maa minnu garisigɛ don ɲɛdimi banaw la min ye Amadu Sidibe Chanif Sara o Chanif Sara jour ma ko e mɛ kini fana fɛn dɛ kiyabu a kan yɛrɛ sali jula bɛ kuma nɔfɛ ɲina o ma sɔn ka du si ma de se balon tan yɛrɛ la mais se ko da yan ko tu ka bɛ yan ne ma yɛrɛ parce que wa sarfu kan ka kɛ bi ka ni kita sarfu to o kita jerukɔrɔw ni kurawa ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn o ka saison ma ban ni ɲɛ maa ni n'o de ma ci fiyewu an bɛ don min na ko bi Amadu Sidibe a kɛra sababu ye maa minnu bɛ k'u ɲɛ dayɛlɛ maa caman de bɛ bi u bɛ nisɔndiya kɔnɔ u ye diɲɛ ye balimakɛ balimamuso ala kɛmɛ ka gɛlɛya kɛ e maa min ye wuli joona joona i k'i jigi sɛmɛ Amadu Sidibe la sabu dɔnni min b'a bolo a sɔrɔla faso kɔnɔna la Amadu Sidibe n'aw mago b'a la a filɛ nin ye Lafiyabugu PMI o kɛrɛfɛ Sefima Kare Gidɔrɔnda yɛrɛ la walima ni weleli ka gɛlɛn i to i sigiyɔrɔ la i bɛ wele 78 65 56 19 walima 67 67 43 17 Amadu Sidibe a fɔ ko ɲɛ furakɛli kɛra dɔkitɛri min nana ka se ka don malidenw tigiya kɔrɔ ɲɛ furakɛ ko la Nasa ka mandiya sɔrɔ bɛ bɔ a kɔrɔ fɛn diya de la gɔdɔmuso mundo wɛrɛ tɛ cɛ min la ni tɛgɛ diya tɛ n'a fɔra tɛgɛ ɲuman masiri ko tɛ bolo bɛ bɔ ni min ye guwa kɔnɔ o de ko don najini ka di n'an fɛn dumanw faralen ɲɔgɔn kan jiri bɛ kɔnɔ jiri b'a kɔnɔ ayi t'a se dɔn na jira wa jiri bɛ fɛn kɔnɔ tɛ fi ko kɔnɔ ko ne dɔgɔ la wolo kelen na ko tɛ fi ko kɔnɔ dɔgɔ la wolo najini ka di muso mandenw ni dumuni kɛlaw la dumunikɛlaw wasalenw ka baaraya sɔrɔli najini kɛrɛnkɛrɛnnen najini ka di ka nɛn kunu ka dalangolo to najini ka di épice ka di crevette ka di tomate ani ka di poulet n'i y'a kɛ dumuni min na hali ni minɛn falen don a bɛ laban ka sa ni ne ka dumunikɛlaw bila k'u da mugan ni nisɔndiya ye k'a jira ko dumuni diyara kojugu k'a sababu kɛ najini ka di ye najini ka di baramusoya sɔrɔli kun don najini du kɔnɔ. Dimanche 18 a bɛ ka grasigɛ jara yɔrɔ in na koyi ani alimentation ka fara kɔrɔbɔrɔtigiw kan bari sipan kɛlen don ka yiriden gɛrɛgɛrɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan ni ɲagami t'a la ni k'o kɛ jus ye min dala i bɛ sɔrɔ ka kɔti wari sɔrɔ yɔrɔ in na sa dɛ jus de ma jus de pomme jus de awɔ wari sɔrɔ yɔrɔ in na ka kulo bɛ pere sa wari ba de b'a bolo jus ye jus d'orange cocktail ye
vitamine kelen do ka labo ka fara kefew kan salaire de dumuni ma to la e to so da nga bani mali tɛ yan wuli ala ni mali ta de mali club ninnu tɛ se ka interview sara ka ɲɛ olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ caman a dama ka kan denmisɛnnin na k'a daminɛ kalo 6 la funɛnkɛninw musow musokɔrɔbaw fo ka taa se cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji nora min wasa kɔnɔna ji gɛrɛgɛrɛ a n'a lakika dilanyɔrɔ sipam a camanba sanda a bɛ nɛgɛjuru banba 70 61 70 70 20 77 40 85 librairie et de la réussite kalan tɛ kɛ abada ni kalankɛminɛnw ma dafa aw ka kalankɛminɛn ko o jɔrɔ o banna a ye wuli a k'aw jigi sɛmɛ Isa Mayiga la sabu a taara kɔnbɔn fa kalan kan ka kɛ ni minɛnw k'a bɛɛ lajɛlen ɲini ka bila aw ɲɛ den a don don kalan na fo ka taa fɔ k'a ka kalan o kuncɛra fondamentaux jardin d'enfants min ye secondaire lycée ka taa bila université ni minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yen janko a ka livre minnu bɛ n'aw de kɔnɔna fililen bɛ a ɲini na collection flamboyant collection Joliba Horizon d'Afrique dictionnaire la Rousse ale ni Robert plan histoire o ye comptable jatekɛlaw olu dɔn fɛn kɔrɔ o y'o ye WADA l'économie calcul quotidien syllabaire collection Siam top écono et guide de biologie et bio baccalauréat malien reçus anglais tout de suite 90 jours les biconotons minier anglais et c'est donc à Donakari anal brochure à serifon fait ababa de sur la table ouvrage to nimbara de ligne libre kala Mauti kula ndani ya radio dola Diwolo kaide la fait la nuit Mali frontière aro dubola parce que kula fam voilà ko ala dubola fana be na munte kula ko be bata jema o dubola kai mo mata fana le volet Mali ni c'est la frontière de yo Mali frontière là il va ponte ya droga le ser koro de jamana wa dinale jema ko wana mo la Alisi to mali polisi ka wuli ka sɛgɛrɛ polisi kɔrɔ o pɔndro ni ɲɔgɔn ye bon camancɛ le camancɛ le frontière ni fɔ minɛ tɛmɛ dɔrɔn o donne sa yɔrɔ minɛ dɔ la i ye Mali kɔnɔ n ka dugu fɔlɔ ni Kidira de o ma sɔn a ka don dugu kɔnɔ o ye Kidira de walayi Kidira kɔni frontière dugu Mali bura est-ce que frontière dugu ninnu ka di parce que a bɛ ko fila ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ cɛ wala kuma bɛɛ fɛn kura dɔ bɛ yen anw donna Kidira in kɔnɔ ka bɔ cɛ ne ko cɛ ni ne ma sɔn a ma ne kun minɛ quoi a ma ne kun minɛ dɔrɔn a bɛ ka mun fɔ wuli bali don dɛ i bɛ ji kɛ kosɛbɛ a kɛ cogo ɲuman kan o tiɲɛ i bɛ fɛn fɛn kɛ a kɛ cogo ɲuman kan sinon ala a ti ka i ji a t'a lajɛ yɛrɛ ma balima saba ka i ji fili o bɔtɔ i ji la i y'a fɔ u bɔtɔ i ji la u sera dugu dɔ la balima u bɛɛ la dɔgɔnin de sara kosɛbɛ u taara dugutigi fɛ yen sisan k'u dɔgɔnin sara k'u bɛ fɛ u k'a su don dugutigi mɔgɔ bila ta kaburu dɔ la ka kaburu sen kosɛbɛ n'u ye kaburu sen yɔrɔ min na Goronko bɛ bɔ kaburu kɔnɔ sa Goronko belebele u b'o kaburu bila kosɛbɛ ka dɔ wɛrɛ sen u ye sen Goronko bɔra o fana kɔnɔ u y'a sen fo kaburu saba Goronko bɔra a bɛɛ kɔnɔ kaburu sen o sen ka taa dugutigi ma ko k'olu ma se ka nin faamuya dɛ ko ye kaburu fɛn sen ko Goronko de bɛ ka bɔ a bɛɛ kɔnɔ
ɲɔgɔn cɛ ka taa kaburu donna o kɛra fitiri mangɛ waati kosɛbɛ fo ka taa ka taa ni su taa ni su ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka taa ni su ye o y'a sɔrɔ kaburu saba bɛ koronko b'a bɛɛ kɔnɔ koronko belebele u jɔlen bɛ u kɔnɔ kɔni u t'a dɔn u bɛ su don cogoya min na u tora Nabila Musa Musa de y'u ye kaburu donna lumière b'u bolo komi fitiri sera bi bɛ ka don lumière b'u bolo Musa gɛrɛla ko ɲininka ko mun de bɛ yen u ko su dɔ de b'u bolo k'u ye kaburu fɛn sen ko koronko de bɔra a bɛɛ kɔnɔ ko balimamaw de don k'u bɔtɔ don ji dilan ko kelen de sar'u la u y'a ɲɛfɔ Musa ɲɛna Musa ye Ala wele yɔrɔ bɛɛ Ala ko Musa ma ko Musa k'a to yen ko su yɛrɛ bɛ kuma ko su yɛrɛ bɛ kuma ma su k'u ma ko ale kun ka baara ye kojugukɛ de feerejugu ni n'a ye kilo kelen feere a t'a dafa n'a ye kilo kilancɛ feere a t'a dafa ka nɔnɔ dɔw bɛ nɔnɔ dɔw tɛ nɔnɔ ka ji kɛ nɔnɔ la ka feere ka caya ka di dɔɔni kɛ sukaro la sukaro fana kɛ ji la ka bɛrɛ cɛ ka k'u ka sɔ wara dɔ dɔw fana kɛ esansi pɔnpu fana a tɛ dafa donc dɔw bɛ bɛlɛ ni fɛnw k'u ka ɲɔ bɔrɔ kɔnɔ ka litiri kelen ka butoli se a k'a tilancɛ la k'u ka dugukolo kelen feere mɔgɔ saba mɔgɔ naani ma mɔgɔ fila ma donc ale ka baara kɛ feerejugukɛ de a y'o wari fara ɲɔgɔn ka taa n'o ye ji la a y'o fara ɲɔgɔn ka taa ji la donc i y'a ye Ala ko Musa ma ko Musa kana ale deli la ko Musa ale deli k'a bɛ Musa dayɔrɔ falen cɛn dayɔrɔ la a ma s'o la Musa ko k'a ma s'o a ma s'o la dɛ Musa ko sisan k'u ka cɛ ta ka don dakaburu la u y'a ta ka dakaburu kɔnɔ goronko nin meleka la u ye bɔgɔw jigin ani goronko da la a bɔlen ji la o de y'a kɛ dɔnkilidala n ko a mun fɔ tiɲɛ don dɛ i bɛ fɛn kɛ a kɛ cogo ɲuman na anw sisan jagokɛlaw m'a f'i ɲɛna kabako don dɛ ne y'a mɛn nin fɔ fɛn hakilitigi de bɛ mun nafa fɛn foyi tɛ fɔ mɔgɔ ma mun mɛn ma da la dɛ mais sitanɛ dɔɔni ba saba de b'a bolo n'a ye nana yɛrɛ kɔ dɔrɔn a bɛ taa ni dɔ ye a bɛ don dɔ la Ala kana to ka dɔn dɔɔni ba saba de b'a bolo n'i ye bɔlen sitanɛ ka gɛrɛntɛ kɔnɔ Ala ka dɛmɛ de don an bɛ don kunnafoni kɛnɛ kan o bɛ kɛ an bɛ don mun ye la nouvelle entrée la kosɛbɛ n'an donna la nouvelle entrée la an b'a fɔ c'est officiel nin ko a banna n'o ye Paris Saint-Germain i ye kunnafoni kɛ k'a fɔ ka dɔnkilidala min n'a tɔgɔ Angel Di Maria n'a si bɛ san 33 la kosɛbɛ n'o y'a ka contrat prolongé jusqu'en 2022 u ye san kelen contrat fara a ka contrat kan donc a bɛ t'o la n'u ye san kelen wɛrɛ d'a ma n'o ɲana a bolo kosɛbɛ u bɛ san kelen wɛrɛ fara a kan Angel Di Maria ayiwa ale nana PSG la 2015 o kɛra a ye mati 448 de kɛ PSG fɛ kosɛbɛ 248 match a ye bi 87 don parce que 7 buts a ye dɔ kɛ 99 passes décisives pasi min kɛ n'a kɛra bi a bɛ pasi 99 bɔ o kɔni o kɛmɛ sa o dɔ kɛra Angel baara yɛrɛ kɛ koyi mun ye as o tun ye kunnafonidi kɛ n'o ye émission bɛ Espagne n'o ye El Chilango kosɛbɛ wa émission kɛra ko Cristiano Ronaldo ani Real Madrid k'u ka segin ko k'a bɛ sen na ka tɛgɛ daminɛ n'o ye Real Madrid Florentino Perez bi a kumana ko kan ko mais yan'a cɛ journaliste ye Zidane ɲininka a ko la fɔlɔ Zidane ko kosɛbɛ ko Cristiano Ronaldo ye dɔrɔn ko dɔrɔn mun ko ne a kanulen don Real la kosɛbɛ ko a ye mun kɛ Real la k'a ma dogo mɔgɔ la ko mais k'a fɔ k'a bɛna segin Real la ko ale kɔni ale tɛ fɛn kalama o la ko hali n'o bɛ kɛ ko ale da don jɔyɔrɔ t'o la o kɔrɔ k'a ti la a ko ale t'a da dɔ la de parce que o ko wagati ma se k'i da dɔ la ko nafa t'a la quoi mun ye Florentino Perez cɛ e ko e ko a kumana a fana kumalen b'a kan ko nali ko nin ko t'ale fɛla ko ye an fɛla ko don an supporter fɛla ko a bɛna di n'o tigi o y'a ka entraîneur ye k'ale ta bɛ k'i da don a la Zidane ye wari bɔla fana ko k'ale fɛla ko tɛ a bɛna cogo di Zidane ko de wari bɛ don Zidane y'a interview Zidane ko Cristiano gère ba de ko wagati ma se n'a wagati sera n'a kan ka da don a la a b'a da don a la o de fɔ quoi a ko ma jɛ ayiwa basi a ko kɔni bɛ fɔlɔ u t'a b'a kana n'a président mun ye Florentino Perez mun y'a kɔnɔ guwan kosɛbɛ wari bɛ don Cristiano la o de bɛ wari bɔ de ale bɛ ka sara wari bɔ de a sara de t'a bolo wari ka ca wari ka ca a ye diɲɛ sa n'o ye sponsor fana ye Real sponsor o divisé don a ko la dɔw ko k'a ka na dɔw ko k'a to yen minnu ka na ne b'olu fɛ ni Cristiano yɛrɛ n tɛna bilen dɔ kɛra mɔgɔ kelen tile tɛ diɲɛ laban sidi balontan dɔw bɛ yen n'a seginna ka na mɛri fɛn o fɛn n'a seginna ka na a malolen bɛ bɔ a bɛ juguya ni kɔrɔlen ye la aw la n ka malolen bɛ bɔ u b'a bɔ gabakuru na ayi basi tɛ
an ka bidon kelen de don i b'a ta a bi mun da i ma a tɛ se ka se ka fɔ sa mun ye denmisɛnnin dɔrɔn min n'a bɛ jouer Ajax la kosɛbɛ n'a ye bi don o don na Europa League la contre Hugo Boss Bern awɔ a tɔgɔ Brian Brobbey a si bɛ san 19 na kosɛbɛ Brian Brobbey i b'a fɔ a y'a signé RB Leipzig la ayiwa a ka contrat kan ka ban fɛn na Ajax en mois de juin donc a bɛ taa RB Leipzig la en tant que joueur libre kosɛbɛ d'accord donc Brian Brobbey ayiwa 19 ans a y'a signé Ajax fɛnɛ kɔni Ajax kɔni ka bɛɛ joueur formé dɔrɔn k'a bɛɛ la ale ye centre formation de ye ale ye Europe club ka centre formation de ye joueur formé dɔrɔn k'a bɛɛ la Bosegu attaquant bɔ bɛ sugu la Europe fan bɛɛ Mbappé ninnu ni Ala ninnu bɛ aw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw bɛ Cristiano mun na bilen ayi an bɛ Mbappé nɔfɛ an bɛ Ala nɔfɛ Cristiano n'i taara Alan Mbappé Cristiano bɛ kɛ pan ye ne yɛrɛ fi a tɛ se ka jouer i tɛ ni fila si sigi bɛ Cristiano lajɛ quoi ale yɛrɛ ka entraîneur ye ayi o bɛ jouer o bɛɛ bɛ jouer ayiwa basi tɛ mun ye Sénégal wa gardien de but kɔrɔ bɛ yen kosɛbɛ o kuma o Cheikh Seck awɔ i b'a fɔ Sénégal gardien de but kɔrɔ don nin waati in na Jara de Dakar o président don ayiwa mun ye u ye médaille tara k'a d'a ma mun ye Espérance Tunis dirigeant fɛ kosɛbɛ a yɛrɛ fɛnɛ a ye balo a ka balo fanba ta Espérance Tunis sa mun ye Seck donc u kɔni u ye médaille ta k'a d'a ma o ɲɛna an bɛ to halisa kunnafoni na kosɛbɛ an bɛ taa Brésil ni dabaliban ko a kɛra mun ye Brésil kupu a match kelen min bɛ k'a tan kosɛbɛ match ni Boa Vista ani Goiás olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ mais mun ye jaratigɛba ye kosɛbɛ i b'a ka fɔ sugunɛ a tun bɛna tila la a ko guana dɛ n ka tigi fɛsɛ jukɔrɔ ka taa ko ɲɛɲini kosɛbɛ o ma ɲɛ sɔrɔ a la caméra jɔlen b'a kan a taara rond point na ballon central ballon bɛ da point central la a tigi sugunɛ k'o kɔnɔ arbitre a tɛ se ka ɲɛgɛn ma sɔrɔ ɲɛgɛn a tɛ se ka jigin a bɛ tila la a bɛ tila la n'a ko a tɛ se ka jigin a la bro ni kaw fɛ a m'o k'i daga kɛ dɛ ni ye kaw fɛ a b'a fɔ arbitre daga kɛ arbitre yɛrɛ tɔgɔ Da Silva Ribeiro kosɛbɛ tiɲɛ la a kɔni ye match fiyɛ ka ɲɛ mais match daminɛ a ye mun kɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyara bura fana kojuguba bɛ koyi fana denw bɛ tile kɔrɔ sa ka taa kelen kulisi ka fara ko sugunɛ tilala giri la ye mais balontan yɛrɛ balontan ka daminɛ sugunɛ kɛ sugunɛ n'i bɛ ka ji min a tɛ mɔgɔ kɔnɔ kuma dɔw la koyi mais Allemagne Lothar Matthäus Allemagne u b'a nɔfɛ ka kɛ entraîneur ye futur sélectionneur Lothar Matthäus ale Allemagne milieu de terrain de kun don a si bɛ san 59 na waati in na kosɛbɛ ale de ye recordman de sélection ye Allemagne 150 sélection o de kɛ entre 80 et 2000 Lothar Matthäus a bɛna ka jouer 20 ans parti mun ye le PSG Paris Saint-Germain nin waati la wulen bɛ Paul Pogba nɔfɛ ayiwa Paul Pogba de a si bɛ san 27 la kosɛbɛ mun ye foot mercato Pogba in a Pogba yɛrɛ ko ko vraiment ko PSG tali ka d'ale yɛrɛ niveau ye ayiwa donc a ko a bɛ sen na seri t'o cɛ de la an taa France mun ye Noël Le Graët ye a yɛlɛla k'a kɛ fédération président ye France nin y'a ka 4e mandat de Noël Le Graët a tɔgɔ ma yɛrɛ fɛ a ma tɔgɔ bɛ yan a b'a mérité Papier a tɛ diya k'a tɔgɔ ta ɲɔgɔnna kɛ ka baara kɛ pour que a ka san 4 kɛ Mali fɛnɛ bɛ se a bɛ baara dɔrɔn de ko don n'i ye baara kɛ ni résultat ka ɲi bura mɔgɔ bɛ voter o mun ye Noël Le Graët ye i b'a fɔ kunun fédération sigila France kosɛbɛ ani candidat a kɔni candidat mun votera mɔgɔ min votera a bɛ t'i jɔ mɔgɔ délégué 200 ani délégué 18 218 délégué kosɛbɛ o de votera kunun ayiwa o la u ye Noël Le Graët ye u ka confiance ta ka danaya ta ka d'a kan mɔgɔ 100 mɔgɔ 73 o de votera ye 73% Noël Le Graët ça ɲɔgɔn tɛ don on ne change pas une équipe n'o ye ancien président de la Ligue professionnelle n'o ye Frédéric Thirier o ta kɛra 100 o 25 voté ye 25%. o jɔsen bɛ ngolo fa candidat sabanan o ye Michel Moulin 100 o 100 mɔgɔ 1 voté ye mɔgɔ 1 ni tila bura a fɛnɛ dɔɔni sɔrɔ o aw ka Mali la candidat dɔ ma 0 voix sɔrɔ 0 voix ne yɛrɛ kɔrɔkɛ b'o la Alassane Souleymane 0 voix parti sa ayiwa donc an bɛ to kunnafoni na halisa kosɛbɛ ni Noël Le Graët n'a kɛra a seginna ka na France fédération na a ye nin y'a 4e mandat de a ye élu la 2012 kosɛbɛ
Quand on a élu 2017, quand on a élu 6 ans, c'est 4e mandat. Nous les gars. Donc vraiment, maintenant, Francis, on a fait à Baraké. À coup de montant. Pour Baraké, quand tu as final là, coup de montant. Baraké là, quand tu as dit que ça va faire final là, salut. Donc. End. Comme t'as un ouf end. L'Islam doit amener Bartholomé Ogbéché. Alors, end champion. Congo akala un nouveau championnat titré à Asso. Alors, équipe nous Mombay. Ou Gara contre Noun Baga. Gara 2-1. Donc ça, oui, titré sur le championnat titré sur end. Pour longtemps, c'est un nouveau volontairement. Donc, tu sais, couper choix. Et vous pouvez choisir. Faut la nature avec fléfé pour fléfé que bon arbitre d'avant. Alors, ni ballon là, ni gardien, il peut ballon avoir temps là, il peut y checker à moi. Et nous pouvons choisir voilà. Voilà, vous voilà que tu créer le que pro ou que le sol. À créer le que voilà. Ballon là, on te va la bouille. Ballon là, ça ballon là, voilà. Voilà, gardien il checker à moi. Et nous pouvons choisir voilà. Ah, c'est ça, il y a un là. Donc, on va tout prendre là. As. Il faut à partir de président, on a joué la Porta. On est chez Joao Aguero pour Benacola. C'est Joao Aguero a signé par ça la juste en 2023. Donc, on est à Banato, à la fin du son. Ok. Mais quand vous venez pour fonder la fois, c'est général croissant. Véron Moussongo Oma. À travers c'est général le meilleur cap, c'est général. On m'a fait passer pour la FIFA la bobla. À bobla. Posso flat que o. Posso uma, me posso para fora, posso do verão ngai. Bura secrétaire général fait même fina au cadre de FIFA tay. Cadre de FIFA tay. Véron Moussongo Oma. Véron Moussongo Oma. Ni tu sera voilà ça. Véron. Tu as pris de la. Mon fina. Véron c'est wali wala. Mo butala la batala. Allez bien la wala femme fene na la sala. Ay wala mo FIFA secrétaire général li. FIFA secrétaire général. Allez la kafudi. Allez la kafu secrétaire général. Mo regardé me postuler wo de boy. Kale blay. Véron Moussongo Oma. Ah oui. Amen donc. Malo ba do ko subere. Malo ba do ere. On a les choses qui la lettre à quel moment. Matala. Quel est ce général dial? Ale mo FIFA ka département mi ko me frafinani Caribula. Tout le monde ko na FIFA la. Directeur Afrique Caraïbe. Tara kafula. Moussongo Oma. Bonne chance. D'accord, amen donc ala barakura ala atafanga da. Ya Rabbi Allah. Nous Sénégal. Sénégal. Wa tombe nous Yesgouré. Yawo. On va dans le championnat de la position là. Kusure. Nous va donner à la bla. Nous à donner pour Sidat ça. Kusure. En 10 matchs 7 défaites. 10 matchs 7 défaites. Akanga gwe. Donc Yesgouré ou à donner à la bla. Akanga gwe bro. La section football. Au président nous est pas une beau. Elle d'accord fond du joueur. On va aller ma décision ta kilena. Kusure. Quand ni Yesgouré président nous est maître Augustin Senghor. Nous c'est la fédération président. Kusure. Elle est la cafu premier vice-président. Quand nous de visioconférence que. Donc on est go à la bla. Pour président ka tija de. Et ka club na foro ko ta délai là temps. O fere chema ile. Nan mi tija ko ni. Il est dans le président ka vice président. Et vous créez le numéro ta délai là o moyen de. Voilà. La ka tija. C'est la ça ya la bla. Donc vous n'avez pas ça la bla mais il est joué à plan. Donc Sony on a le championnat européen au Canada. OK. Et on a fait mon tour à ta sous non. Bolmafɛn ɲuman sɔrɔli kɔni bɛ maa nisɔndiya nka min ye a pièce de. Véron sera Mali wala. Kɔlɔlɔ da ka de. Cɛ de la Musa Faya sɛgɛtɛ. Musa Faya sɛgɛtɛ. balimakɛ Umar Kamara k'i ka yɛlɛ nin ka di ale quoi. Umar Kamara. Conteneur caman b'a ni k'u donna la ka na cari Bamakɔ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen la ka daminɛ moteur pompe la Espagne ma di. suspension an b'o ka na se problème ma ka na se foire ni kilo tan ninnu bɛɛ lajɛlen ma walasa ka se ka sira surunya an bɛɛ lajɛlen la u ye magaɲɛ belebeleba saba u ye o dayɛlɛ o filɛ nin Sunugura la kuruba mun ɲɛsinnen don min sera école fondamentale ma ka ɲɛsin yen ma siga foyi t'a la damaraba ninnu u bɛ yen magasin numéro 2 o filɛ nin Dogo sugu la
carré folo ni taran manguran fanfe ni ye metri biduri e ko kete ka kina va la je ma je numéro sabana ko fle ni ko ko sera ma kali dala ko ke ni se ko suma ma ko sangare ke kale woni te ka kala monda 66 38 07 15 pour ma 74 47 98 PDG de message de message le wole ka so ke ale na ka fero bu ni wana san ali bo hatu bela yire abasika ma ci se ma ke ra kana 36 53 comme 11 21 76 53 comme 11 21 super autocasse le frère sangare ale na na lafia sel minero la balena ambado ni kwaji kogoye na ija afoko la dege ni dabole do tension to kama fona sorla dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ de ko k'i kana kɔgɔ don fiyewu fana de i tɛ se k'i ta la kɛ kɔgɔ min ye o ye nin ye sel minero la baleine Miller stevia ni jabɛti tɔw dɔn fɛn kɔrɔ ye Miller stevia jabɛti mana k'i la cogo o cogo n'i ta la kɛ nin ye i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn Miller stevia ka fara sel minero la baleine kan ninnu jɛnsɛnlen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la alimentation ani butigiw kɔnɔna na nka caman ba sanda Sotaf Société Tabado et Frères, Rivière de Lisa, Négatif 20 22 58 60, 20 22 77 17, BP 761, Bamako Mali, email Sotaf, tabado@yahoo.fr. Si ko banu le ma di ma ya jaru ko banu te mo se re to re Canal Plus abonné ni ko prawreya mission diabo kere kanye shawma Canal Plus malika sambani tu seni ko kono semaine généralisée ke chugo faina 600 ni kere abonnement ke kaso problème bandron qui ouvre la chaîne franca bedima fofalaki o yoni bela ai ite sugolare semaine généralisée ke abonnement pour bani kono tuguni i kere abonnement ke dro semaine généralisée dirima o yoni be ki siki kakli chama ko yoni ki la chaîne franca diabo o bana pe o benu kono tuguni ayo kero ba organisation dialasa ayo abonné jona balon tantuma au ka fini na passé propos de Kaukon Canal Plus les bouquets Canal Plus la télé puissance canal. L'opérateur le plus généreux au Mali a encore frappé 25% de bonus internet. Achetez un forfait internet Flou une semaine et gagnez 25% de bonus. Désormais, le forfait de 125 mégas est à 250 francs. Le forfait de 437 mégas à 500 francs CFA. Le forfait de 1 giga à 1000 francs CFA. Découvrez le nouveau forfait jour et semaine au dièse 755 dièse 3 dièse 1 dièse puis OK. Tout Africa Malitel, un mot nouveau vous appelle. Bueno, iba a quedar haciendo la muca de cosas de que no tiene nada. Yo me guardé como va a dar el mes. Porque yo no guardé. Se pasó guardé ni que guardé que no. Es muy bien para ver. Iba a ver yo. No a persona. Donc ahora fue que sabe ya a la tu vois que je m'en a bien le là. On sait que il va tout faire à le là. A bɛɛ n'a ka kɔlɔlɔ de don ni i bɛ dahirimɛ sɔrɔ ka i ka dépense sɔrɔ o de ka di n'a bɛɛ ye sutura dɔn ala ka sutura ni bɛ wari sɔrɔ sira dɔ la fɛnɛ na laban na cɛn e bɛ mɔgɔ fɛn fɛn a bɛɛ b'i bolo fɛn mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ fɛn fɛn e b'o bɛɛ sɔrɔ k'o dun don o don fan de bɛ wuli la alors na yɛrɛ dumuni ka dumunikɛ bɛ dɔgɔya dɛ e cɛ dɔ k'a fɔ cɛ nin cɛ tɛna wari b'a kuma mana wuli k'i ɲɛsin sofɛriw de b'a bolo bɛɛ ni ka mobili ni cɛ wulila dɔrɔn k'i ɲɛsin min ma sofɛri mɔgɔ de b'a kɔnɔ o don tellement a sofɛri ka ca bɛɛ n'u ka mobili a tɛ mɔgɔ sɔrɔ n'a kɔni wulila dɔw la k'i ɲɛsin min ma e de b'a fɔli
mais ko cɛn tellement que minnu bɛ dumuni na k'a to dun diɲɛ kɔnɔ yɛ ko n'a kɔlɔlɔ tɛ ala bɛ wari d'u ma u tila fɛn bana dɔw bila u la an balimaw sabu ma fɔ nka sabu ɲuman de ko fɔra sabu ɲuman nin ye farafin fura gɛrɛgɛrɛ ye yiri gɛrɛgɛrɛ an balimakɛ sangara ka bɔ segu a kɛlen bɛ ka dɔnniya caman fara min kan fura min don fɛn min ye furudimi ye kɔnɔja banbali bɛ aw minnu na hépatite générale musow aw minnu bɛ yen ni kɔnɔdimi bɛ aw la cɛw yɛrɛ b'a la a bɛ nin bɛɛ lajɛlen jɔsi ka ban wa koko sumaya a ka jugu nin bɛɛ lajɛlen de ma furudimibaatɔ n'u ko k'i kana fɛn o fɛn dun e ka sanu ɲuman dɔɔni k'a la o y'a kɛlen ye dunfɛn ye ka ban wa min ye kibaruya duman ye cɛlakaw k'aw to nin sanu ɲuman in kan a bɛ kɛ sababu ye kulisijala ni k'a jilaja k'aw kɛnɛya k'aw kɛ i b'a fɔ denmisɛnnin san mugan diɲɛ don o don i bɛ kafe min biyɛri ɲɛya kelen ta sɔgɔma ani wula fɛ o y'i kɛnɛyalen ye sabu ɲuman ni maa min mago b'a la camanba den bi sɔrɔ arajo jɛkafɔ la n'i sera gardien fɛ yen i b'a sɔrɔ hali cɛ ka fili t'a ban n'o m'i diya weleli kɛ 75 02 62 43 ne mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔ la zone dɔ b'o ye n'aw y'aw hakili to a la o y'a ka sɔrɔ la ka sɔrɔ de a su u ka so ale ba bɔ ka yan ne fɛn bɛ se k'u la dɛ sisan de ma jɔ kɔfɛ ninnu la ɲamana kɔfɛla ninnu fan an bɛ dɔnkilidala an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ ala ala sɔn suma ye a ma foyi fɔ ni kɛ tɛ diɲɛlatigɛ waati kunkurun don an bɛ ka fɔ n'an ye san 100 kɛ dugukolo sanfɛ an ye san 200 kɛ dugukolo sanfɛ ala ma kɛ kaburu kɔnɔ ye n'o kɛra an ka ɲumankɛ o bɛ caya ala ko a ka ciden dɔ ma ko si min ka d'a ye k'a k'o fɔ ale ala ye ala b'a d'a ma a ko ala ma ko nafa t'o la k'ale tɛ sa ka ban ala k'a bɛ sa ko ale n'o si dama n'o sera ale tɛ sa a ye tiɲɛ fɔ bro o limana dɔ ye n'i ye fɔ anw ɲɛna n'aw ɲininkala don o don a tɛ nimisa subhanallah o b'a la dɛ anw to dugukolo ye k'u ka siɲɛ kelen sa dɛ parce que a b'a fɛ ko ayi k'i bɛ sa a fɔra ko si de a fɔra ko si de ayiwa a kɛra ba kɛmɛ a kɛra ba caman dɔ fɔ dɔrɔn si de o kuma t'a la o kɛra mɔgɔ kelen dɔrɔn de ye kɛra dɔrɔn o de ɲininkala n'a b'a fɛ ka to dugukolo sanfɛ o ti kɛ mɔgɔ fila ye quoi ale dun fana ma sɔn ale dun ma sɔn bɛɛ n'i ka waati de don i yɛrɛ sariti min ta ala fɛ n'a sera dɔrɔn uranɛ ko ne ma ko ala fɛ yen ni yɛrɛ mago bɛ damu na kosɛbɛ a tɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ a bɛ sɔrɔ ala dɔrɔn de fɛ yen a bɔra nafolotigi dɔw bɛ yen o dɔw lafiyalen don sabu siriw lafiyalen tɛ i b'a sɔrɔ ni kɔnɔdimi gɛlɛn t'u la i b'a sɔrɔ kunkolodimi gɛlɛn b'u la i b'a sɔrɔ fan dɔ k'u kɔni u ye bana dɔ b'u sɛgɛn non bura n'a y'a ɲɛfɔ si de dɛ e ye 100 de ye kelen dɔrɔn de bɛ dugukolo sanfɛ a tɔ 99 o de b'ale diinɛ kɔnɔ ala k'ale diinɛ nɔgɔya ne bɛ cɛ dɔn ne cɛ dɔn Guinée waritigiba de don kosɛbɛ cɛ ni wari ba kun ko kabako mɛ bana dɔ b'a la k'a kana si kile kɔrɔ o waritigiya kun ye jumɛn
nafa jumɛn bɛ waati la fifala b'ale bolo a bɛ ne bolo o ti a kana di bɛɛ kana kelen a bɛɛ kana kelen n tɛ ka fisa n'a ye ɲɛ hɛrɛ diɲɛ hɛrɛ ni mago bɛ hɛrɛ mun na a tɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ a bɛ sɔrɔ ala de fɛ yen ala fana ka hɛrɛ o tɛ sɔrɔ f'i ka sa saya dun man di mɔgɔ ye bi koyi n y'a f'i ɲɛna ko waati dɔ bɛna se ala a ka mɔgɔninfin ala ka mɔgɔ ɲɛnama si tɛ to dugukolo sanfɛ ala bɛna fiɲɛ dɔ bila ka na diɲɛ kɔnɔ fɛn fɛn ala ka mɔgɔ ɲuman ye ni donna fiɲɛ na i b'a sama i bɛ sa ala mɔgɔlankolon kana to dugukolo sanfɛ waati bɛna de diɲɛ la donc ala bɛ u jasi dugukolo sanfɛ ka ko bɛ dɔw kan yan bana sugu bɛ t'u cɛla mais ala ka mɔgɔ ɲuman tɛ t'u cɛla ala bɛ fiɲɛ dɔ bila ka na fɛn fɛn ala ka mɔgɔ ɲuman n'a don fiɲɛ nin y'a sama ɲɔgɔn na dɔrɔn i bɛ sa donc o taali ala fɛ yen ala fɛ hɛrɛ o de damu ka bon hɛrɛ de ka bon an bɛ siran o fɛ taali mun na dɛ mais o de ye yɔrɔ ɲuman ye a karamɔgɔ kɔrɔ kelen o fana a ka dɔɔnin kɛ dɛ ayiwa ala ka lahara yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen an ka jija dɔrɔn an bɛ mun kɛ yan dɔrɔn an ka jija ala ko la dɔrɔn an ka jija ala ko la siga t'a la an bɛ buraji la ka kisa dɔ fɔ k'i mɔgɔ ka ɲuman ti kisi a ko o ye jatigɛ i ye dɔgɔ k'ale da a don sugali ma se ka sunɔgɔ mais cɛ musala n'a taara ala ma a ko ala ma ko ala k'ale ka fɛn a ka mangamaw d'a ma sisan a ye ɲuman minnu kɛ k'ale san 70 de ala bato la k'ale ma foyi kɛ ala bato tɛ ko donc ko ale kisilen de don ala ko ma k'a ka sabali k'a ka fɔ k'ale ala ka hinɛ a ko k'ale tɛ ala ka hinɛ fɔ k'ale kisilen de don k'ale y'a baara de kɛ ala ko a ma k'a y'a mɛn ala ko sisan ko i tun bɛ taa sefiti ta dumuni dɔw tun ka wo bɛ i ka sefiti ta yɔrɔ la i ka jiw bɛ don a bɛ dumuni ninnu faga i y'u ka fan cɛ i y'u denw faga o k'a kɛ minnu bɔ i ka baraji la jago cɛla bala ka hinɛ jago ko cɛla bala ko sɔrɔ i ka hinɛ de don an bɛ taa misiri la seli fana an bɛ taa misiri la an m'an dɛn parce que u ka kɛrɛfɛ kɛ yen u ka golo sabara an m'an dɛn k'o ta k'an ka babili wo sɔrɔli bila ne ka sabara bɛ sɔrɔ misiri la ne ma se k'o fɔ o bɛ kɛ cogo min na misiri la sabara a bɛ sɔrɔ misiri la bura alimami ni min farata an bɛ ka telefɔni ta a bɛ taa n'a k'ale nin bɛ don min na k'ale de b'a réjouir k'ale ko ko cɛ k'e se kisi ayi matigi réjouir surtout anw bi mɔgɔw kisi kɔgɔ b'a la ala ka hinɛ bɛ bɛɛ ma sɛnɛ bɛ kɛ misiri kɔnɔ b'a kɛ kaburu dɔ la ala ko la dɔrɔn ayiwa ni an b'a dɔn mun bɛ ala fɛ yen an bɛ taa k'an ka mobiliw to an b'an ka telefɔni dalen to kare kɔnɔ ka taa ka tila ka na ta kosɛbɛ mais mon père pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font siga t'a la an bɛ ka mun kɛ an t'a dɔn n'an b'a dɔn an t'a kɛ n'an tora kunnafoni kɛnɛ kan an bɛ don fɛn Europe an bɛ don kɛnɛ kan France Ligue ale bɛnnen jouer ma tout temps kunun kosɛbɛ Auxerre par FC u ye fila min kɛ 0-0 awɔ Toulouse ale ni Chambly Toulouse kɛra 4-0 kosɛbɛ Ivoire bi la match à Kwadjo Koné a do 79 minutes Toulouse s'en va Girona ale ni Po FC u ye fila min kɛ 1-1 kosɛbɛ Rodez ale Valenciennes ci 3-0 awɔ Dugak ale New York ci 2-0 Mali Chokunte est-ce que o jamu Mali ya Chokunte maraka ye Mara ale la Chokunte Mali Chokunte a do 58 minutes kosɛbɛ Pro ale ni Nancy kɛra 5-1 tiɲɛ Marakaw ko ma o don na Marakaw ye n wele o don na ko n k'a f'i la Sidi k'i y'a fara Marakaw la Sidi dɔ fɔ Marakaw ma n kɔfɛ yan Maraka cɛkɔrɔba kelen bɛ ne n'o bɛ tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kuma bɛɛ o tɛ se ne na o de kama ne Sekoni Marakaw ko ni i minɛ na i minɛ na e bɛ se ka minɛ sɔrɔ Balo m'o se ka nin minɛ o Balo ye Maraka cɛkɔrɔba an bɛ ɲɔgɔn na don o don ale tɛ se ka fɛn kɛ n'o Soso ale ni Châteauroux ale fila olu kɛ 0-0 kosɛbɛ Association ale ni Gɛnga kɛra 2-0 Gɛnga début la mun ye Gesuma Fofana awɔ après bi a do 22e minute o ɲɛna a bɛ kun cɛ sini 45 quand le Havre awɔ mun ye Ligue 1 France kosɛbɛ ale baara dɔ an bɛ se k'u ka classement dɔn kɔrɔ ye ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 58 b'a bolo jɔyɔrɔ kan o ye kelen mɔ kuru 75 jɔyɔrɔ saba ye Toulouse kuru 55 Brazzaville meilleur buteur o tɛ dɔwɛrɛ o ye Bayo bitani 7 b'a bolo Mohamed Bayo awɔ clairement an ta d'accord mun ye Ligue 1 France kosɛbɛ 22e journée awɔ Reims Lyon 1-1 kunun Angers cira Saint-Étienne fait 1-0 o kɛra Tunisien dɔ a bi la a tɔgɔ Wabi Kazri Marseille ale ni Brest Marseille kɛra 3-1 kosɛbɛ sisan Nîmes ale ni Montpellier u bɛ ɲɔgɔn na san bi duuru ni saba 0-0 14h Lorient Nice o match la Nice fana est favori en déplacement ayiwa il faut en gagner 2-1 normalement
14h, Lance Metz. Le match a marqué nul de Metz. Metz va gagner 1-0. 14h, Dijon Bordeaux. Ah ouais. Au final, Bordeaux fait favori en déplacement. Moi, c'est nul, c'est une victoire de 2-1. 14h, Rennes Strasbourg. Au match, la Rennes fait favori. Rennes a gagné 1-0 ou 2-0. 16h05, Monaco Lille. Monaco a gagné 2-1 ou 2-0. Ah ouais. 20h, PSG Nantes. PSG a gagné 2-0 contre Nantes. Angleterre. Jɔyɔrɔ fɔlɔ la Lille bɛ yen nɔ kuru 60 ani 2 b'a bolo jɔyɔrɔ filanan PSG bolo kuru 60 jɔyɔrɔ sabanan o Lyon kuru 60 o b'ale fana bolo meilleur buteur o tɛ dɔwɛrɛ ye Kylian Mbappé 8 o b'a bolo. Angleterre 29e journée. Angleterre. Newcastle Aston Villa 1-1. Pour le United a Chelsea le Flaming 0-0. Ah ouais. Crystal Palace a West Bromwich. Crystal Palace gagne 1-0. Everton a tiré à son Bouzlé fait 2-1. Ah ouais. Fulham a tiré à Manchester City fait 3-0. Agro kuno abigolo no kuno penalty. Mais but imagine ça. 500 ans le but lo no na watina. 100 but no wala kele an kele. Au 14e Leicester City a laissé finalité. Au match la moi Leicester City. Allez favori quand on gagne 1-0. 1-0 non matino. Aïwa. Donc moi 4-16 Arsenal Tottenham. Moi je l'ai gagné le Tottenham me prévoit gagner 1-0 ou 2-0. Et 19h45, Manchester United West Ham. Moi, j'ai Manchester United pour l'info, quand on gagne 1-0 ou 2-0. Donc, on tient lundi, Wolverhampton Liverpool. Vous rappelez le jɔyɔrɔ fɔlɔ la Manchester City ou Atata ka ko ye. E anglais championnat ma nɔgɔya. Kuru 70 kelen o b'a bolo. Jɔyɔrɔ filanan Manchester United de kuru 54 ni 4. Jɔyɔrɔ sabanan Leicester de kuru 53. Premier yɛrɛ Liverpool ale bɛ fo jɔyɔrɔ 8. Meilleur buteur Brazil o Mohamed Salah 87 o b'a bolo. Espagne 27e journée. Espagne. Devant Valence, devant Guerra 1-0. Ah ouais. Alaves Cadiz 1. Pour le Real Guerra qui l'a contre Elche 2-1. Benzema et Real Bobola 91e jeu qu'on a là. Ah, quoi que là. Sanga bi kono to sanga ne fara kan. Sanga filanan ne ado. Pas pour la guerre. Guerra 73e minute et 92e minute. Karim Benzema. Aïwa. Moi, Osasuna a Real Brazil 0-0. C'est ça, il a tout comme Madrid 0-0. Ça tout Madrid fait un point perdu là. Ah, ben, le match est déjà là ça. Le match est là, le match est du Mambali. Ah, tu nous peut-être qu'à dominer un moment, nous sommes eh, l'aventure qu'on fait, nous. L'aventure qu'on fait là. Nous, nous pas ça avec nous. Et là, le champion. Où nous devons faire la les gens. Est-ce que pas ça, c'est champion? Oui. On t'a vu. Ah, on est théorie. Placement là. Groupe là, les ballons, mais on doit la nécessaire, il y a la Chine. Ah, il y a un jeu big, américain. Chine. C'est américain, sinon. Mortal, on a le chiffre. Oui, américain. Ah, oui, big. 13h, ça va plus à tête au Bilbao. Ça n'a qu'un Hollande là, 0-0. 0-0. Mais, Celta Vigo. Allez, favori. On a gagné le gain 1-0. Le gain 1-0. Ou 2-1. Alors, Celta Vigo. D'accord, donc, 15h15, Grenade et la Sociedad. On m'a dit maintenant, Grenade est favori, on a gagné 2-1 ou 2-0. 16h30, Eibar Villarreal. Je dis qu'on a gagné Villarreal pour la Tchelmabo. On a gagné le gain 2-1 ou 2-0. 20h, FC Séville, Betis Séville. FC Séville a favori, on a gagné 2-1. C'est là-bas qu'on tient 20h, FC Barcelone et Yeska. Barça a gagné normalement 2-0 contre Yeska. Bula jɔyɔrɔ fɔlɔ Atletico Madrid ale bɛ yen nɔ kuru 70 ani 3 o b'a bolo jɔyɔrɔ filanan o ye Real Madrid bolo kuru 50 ani 7 jɔyɔrɔ sabanan o bɛ Barça bolo kuru 70 ani 3 63 points Real jɔyɔrɔ filanan kuru 50 ni 7 Barça jɔyɔrɔ sabanan kuru 50 ni 6 o ye sini meilleur buteur o tɛ dɔwɛrɛ Lionel Messi 89 Suarez Bale ka 88 Italie 27e journée Italia Lazio contre Lazio gara 3-2 ça Bergamo Spezia Tanta Bergamo gara 3 ah ouais pour ça c'est aller la Verona 3-2 ça c'est le 3-2 la moi Ahmed Traoré voilà le Ado 81e minute ah ouais Benevento à France gara 4-1 Geno à l'Udinese le Flaming 1 donc but de machine à ça bi Bola ale Sampdoria bo ɲɔgɔn na ni waati in na. Sanga bi kɔnɔntɔn Bola ale ka 3 Sampdoria ale ka 1. D'accord, donc 14h Torino Inter. Kosɛbɛ. Inter est favori du match là contre Torino. Donc Torino Inter ça va gagner normalement 2-1 ou 2-0 contre Torino.
D'accord. 14 kelen na mun ye Parme ale ni Roma fana favori en parce qu'on va gagner 2-1 ou 2-0. C'est Cagliari Juventus. Juve fana favori, Juve kan gagner 2-1 ou 2-0. Awɔ. Et 1945 Milan AC Naples. Kosɛbɛ. Match fana ka gagner que là-bas là. Là on a gagné le Milan va gagner 1-0 ou 2-1. Tiens. Bula classement jɔyɔrɔ fɔlɔ Inter de Milan ale bɛ yen nɔ kuru 62 jɔyɔrɔ filanan o bɛ Milan AC bolo kuru 56 jɔyɔrɔ sabanan o bɛ Juventus bolo kuru 53 Atalanta fana ta kuru 52 bolo appelé meilleur buteur o tɛ dɔ o ye Cristiano Ronaldo bi 20 b'a bolo bura Lukaku ale bɛ da ka bi 18. Allemagne 25e journée. Allemagne. Augsburg Mönchengladbach Augsburg gagnera 3-1. Kosɛbɛ. Werder Bayern Munich gagnera 3-1. Awɔ. Mainz Fribourg gagnera 1-0. Union de Berlin FC Cologne Union de Berlin gagnera 2-1. Kosɛbɛ. Wolfsburg 5-0 Wolfsburg gagnera 5-4. Awɔ. Dortmund Hertha Berlin Dortmund gagnera 2-0. Donc bi Leverkusen Arminia bien fait le ɲɔgɔn na nin waati o ye mi-temps na ale ka kelen bɛ yen nɔ Leverkusen ka kelen a ye Leverkusen ale ka 0 Union de Berlin Arminia bien fait ale ka kelen bien fait ale ka kelen 14h30 RB Leipzig ale entra Francfort RB Leipzig kan ka gagner normalement 2-0 kosɛbɛ et 17h Stuttgart ale n'o fɛnɛ match fɛnɛ o fɛnɛ kan ka gagner 1-0 ou 2-0 n'an donna classement kɔnɔ pour appeler Bayern Munich ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 58 b'a bolo jɔyɔrɔ sabanan Leipzig kuru 53 b'a bolo jɔyɔrɔ sabanan b'a kuru 48 meilleur buteur o tɛ dɔ ye Lewandowski pour appeler Slodor fana a b'a sɔrɔ nin na bi 32 32 bi an b'a kuncɛ min sa an bɛ don commission européenne kɔnɔ an b'a dɔn ko n'o ye Ligue des champions ye ale 8e de finale retour a baara bɛ to sen na kosɛbɛ Madrid 20 Real Madrid Atalanta Bergamo b'a dɔn a bɛ dugawu kɛ a dɔgɔnin ye John Barça ma a bɛ éliminé y'a sɔrɔ fɔlɔ Real Madrid Atalanta Bergamo légende 20 Manchester City Mönchengladbach kosɛbɛ mercredi 20 Chelsea Atlético Madrid awɔ 20 Bayern Munich Lazio de Rome ni ala sɔnna Madrid a mercredi an bɛna da don match la o bɛ kɛ an b'a fɔ le François Perez Segu Jogo bɛ Alseba président an b'a fo an na le Silvio Berlusconi du coup Manabila Konate yes kita président Burula ye a bɛ Moldavi ni waati a taara a y'a ka vida acompanhé de ah jaa ouais awɔ ala ka to ka wari caman sɔrɔ yarabi Allah burabe k'a fɔ Moldavi champion de don Moldavi champion ye k'u yɛrɛ tɔgɔ ye Sheriff voilà ko Sheriff Limassol Sheriff Limassol awɔ Musa Kɛ o bɛna taa ye bon ni mɔgɔ si donna ta an b'a fo cɛkɔrɔba Mamadou Touré Bavier awɔ Noël de Graye an ka foli b'a ye k'a bɛna su in na a bɛna su in na Noël de Graye awɔ donc sini de mana an ka mɔgɔw bɛ taa kunbɛn kosɛbɛ Yanbox an ka foli b'a ye an b'a yɛlɛ tɔnkili dɔrɔn sara bɛ Cheikh Kanté ka ligue président awɔ mun ka tɛ commission d'organisation ligue kuma c'est vrai en 14 président kosɛbɛ Issa Sidibé an ka foli b'a ye Musa Souleymane Diakité Papa Nicolas an b'a fɔ an yɛrɛ yelen président Mohamed Seka Siro Esbouni président Isaka Souleymane Diakité an bɛ trésorier kita trésorier Mohamed Kɔrɔkɔs an b'a fɔ Samara kɔnɔ ma da fo Gasu Magasuba olu da de tɔgɔ Fakuru Sira fɛn dɔw kɛlɛ Bukari Sidibé fɔlɔ Isu Fofana Usman Diakité Maraka ani Sam Jama an b'o fɔ nasɔrɔ an bɛ Basawu Sira fɔ Nɛnɛ Diakité Iwa Sise ani Kola Jalo yɔrɔ fana an bɛ Seydou Sow fɔ an na Seydou Musa Traoré Gise u bɛ taa Gimali la an ka fɔ an b'a yɛlɛ Salifu Tebe kɔ Isuma Sɔrɔ Mohamed Samake Mawo kolonɛl an b'a fɔ Sɔgɔsɔ la président Sekine Dɛmɛ an b'a fɔ Dugukolo ligue président Dugukolo la président Pasi an ka foli b'a ye an b'a balima fɔ Jelibu la Madame Jalo Yuma Kamara ɲɛɲɛ Sisa Duna an b'a fɔ an b'a yɛlɛ an ka fɛn Ijugu Mori Maram Kone ani ma an musokɔrɔba don Salifu la an b'a fɔ Isa Kulubali Simɛni FC Simɛni président an ka foli bɛ Isa Kulubali Simɛni Sekumasɛ Sila an b'a fɔ Alu Badara Jalo vice président an b'a fɔ BNC président Ousmane Cissé état du Mali président Alpha Sila Abiy Siso comité olympique président an ka président Musa Sangare an bɛ bɛɛ fɔ an bɛ Bɔnsɔnmu sugu la Sulemani Jara ale ye malofɛla an ka foli b'a ye an bɛna Bubakari Yatara kɔ ale bɛ Sebenikɔrɔ Kalabanbugu la an b'u bɛɛ fɔ n'an fo Burafɛn Fuseni Traoré doyen de Seware kɔfɛ ale Star Sport bɛ an b'a fɔ an bɛna groupe Safari mɔgɔ ɲɛmɔgɔw fɛ fɛn min ye docteur Aboubacar Amadou Mayiga ale ni Nfa Kori bɛɛ k'a ma ko Kiki Bura Cheikh Amara Traoré SPG Traoré an b'ale fɛnɛ ka foli kɛ an b'a yɛlɛ fɛn Peter Bɔman Supermano fɛn min Cheikh Umaru Kara Jara an b'a fɛnɛ fo waati na an ma groupe WhatsApp mɔgɔw fo Dagaba Koyita Allemagne fo ka taa se Idrissa Aidara Banama ka se Mohamed Touré Moti fo ka taa se Abdoulaye Traoré ani Mamadou Traoré fo ka taa se Mamadi Sissoko
Sogoma ale ni Burama Kulubali Abdoulaye Ndiaye ka taa se Ibrahima Jarama ale ni Musa Keita Koniba Bengali an b'ale fo ka taa se Musa Koniba Traoré ma ale ni Yusuf Kante Fransi Yaya Traoré fo ka taa se Batugune Kulubali ma an b'ale fo ka taa se Vie Jabate ale ni Bakari Balo ale ni Alassane Traoré ka taa se Agib Taginako fo ka taa se Drissa Yatara ale ni Ousmane Bagayogo Abdoulaye Maïga Libreville ka taa se Idrissa Kamara ma ale ni Sebu Aydara ka taa se Jatu Kulubali ma ale ni Yiriba Traoré fo ka taa se Adama Traoré ma ale ni Fasei Jara ka taa se Ibrahima Kasonge ale ni Mohamed Sirbe Lemuru Kuyate ka taa se Lemun Sisogoma ale ni Alu Famanta ka taa se Moribo Magasuba ale ni Zak Doumbia ka taa se Dauda Doumbia ale ni Asedu Sibi ka taa se Mame Korokosma ale ni Zumana Kokaye ka taa ka kuncɛ sa ni Buba Touré ni waati na ni n'an ka groupe WhatsApp mɔgɔ ye n b'u bɛɛ lajɛlen. La sisan madame Kulubali Kaja Jara n'a se bɛ bɔnɛ la Jara ko k'a ka baarakɛ ne ye bonne ménagère n'a fɔra ne ka kɛ ta sibɛ san 13 la a parla ka misɛn mɔgɔ kɔrɔbamisɛn don an nana fura ka bɔ Kita ala ma na kan fɔ k'a tunna kabini mardi do 9 mars fa nana ka jɔn kɛ ni mɔgɔ bɛ ka baarakɛ ne ye bonne n'a wele kɛ 75 72 14 72 76 41 14 94 voilà ça moi monsieur hier pour aller sur le bon à la a ko a ka document de tunna garage da kono a ka dan ta la chiffre a ko ina ko chama wax mais mana chercher plastique do le kono kana la ko mo mi ya pen ni sa papier ni ana na jara fala wa le 20 24 76 29 20 24 78 78 mais monsieur vraiment worome kana c'est le bon ni jana bula a ko a demso a ka bonne ménagère la fille a bonne ménage à parler au démuso pour les tournants a fort ma a chibé sa nani non là ni mo me a parler à démuso ana na jara fala wa le 76 34 32 02 65 17 22 00 mais monsieur Jambore Joy Jai ne assuré Fadjila ko a demso de tunano mama Kulubali mama Chile Santan Sabana enfin la jalo ni mo mama raja asala jalo fala le 76 48 90 19 79 02 68 41 ma ko che sa mu amasiru kojo ala se me manzana akwa nesi de tunano e kaja kojo a Chile Santan Sabana mo me a kone fala a kolo hamse ka fe mo jam jam ba français tay mo ne fro ma mansu ma manja ni mo me abe fe don kan ko ni mo me mo tini kana na jega fala a o le 76 18 73 18 76 18 73 18 ou 69 83 65 07 69 83 65 07 on bitama bla what is it ala sona sa enne ani Benson no yo fala ala sona si atata la katazala e parce que pour ce mani balke la ruko na meje e kan to roja fe donc avoir fait ça à la sini 13h 14h à la Sokango aya ko tare sabi ko ya shumani amu be la sota na ba be ka sota talo ga dinu ga video ala ko vele na we de to le misila ala msadu do video ga dinu ga bisa ko la da se ga a so yo okay allo merci voilà on a fait l'ordre ah
à surveiller, mais Dieu, mais secret, super révélation, Ah, fila ko bisa ka wule ta wala ga bu zama da. super ani le paquet bibiga sobi Kalko sida. Oh, ko ya wala. super ani le paquet au tibolo ay zodi kiblé. Non, c'est 63. C'est pas 62. Aí, qual que é a tua põe som dele? Ah, som dele. Aí, som pra ele. Aí, olha com o som dele. Som pra ele. Zona vira com bilbao. Ah, ele com som pra ele. Ah, não vou falar. Tous vos achats de crédit et passe internet via l'application Orange Malissougou. Orange Malissougou est disponible en téléchargement gratuit sur Apple Store pour les iPhones et Play Store pour les Android. Fouille welcome niveau Orange Moneta. Orange. Comment on fait ça? Check up. C'est là.